to guys kay mag-init sa tag-init tubig na kay gutom na. Wala ko kaon kay nabuntag kay kuan lagi. Ano yung favorite nga baso? Kani. Nakoy picture diri katong 2021 pang ako nagipabuhat kay isa man ako nag New Year diri sa balay. Nya sila mama naa sila sa Davao. Nya ako lang nabilin isa diri sa balay. So nakapag-decide ko nga buhaton ako sila kanang kuan ba? Kanang baso nga ibot nga nog pictures. Ang isa bitaw ni guys kay 120. So kung gi-order kay tulo duha ilaw mga tapos isa ko pero tanan ako pamilya ana sila diri diway nga na ako kalab sa mga mama dogs dili ka kauyon mo rin na mo balik ka gyapon ng Davao diba pero kung mauyon ang gadong diri bukid puyo kuan pamahaw paniuton ni nako then sabay na nako kape then tubig gabi ra usay ko magkaon ilang ginikanan pobre bitaw di kaulaw nila pero wa sila nasayo na sakripisyo silang ginikanan. Grabe, bibiluangan lang nila. Maunang kita. Balag pobre atong ginikanan. Di na mamarihanan nila. I-proud na ito sila. Dili kayo na siya puno kay. Di man good parehas ang tao no. So, usahay pud ang uban. Grabe na pud kakapoy dili na pud kaya sa ginikanan magpag-eskwela na sila yung mga trabaho mo to sila na pud nagpa-eskwela ni kay pait kayong ginabuhi diri sa bukid diskarte na lang bala ng mga tao diya nga ginadyan ka maot o ka pobre itong kinabuhi tanan ta nanggikan sa kapobrehon dili sa tanang panahon nga pobre ra jud tanong dili pud tanan nag-eskwela nga nag-success sila nga dili pud tanan nga wala na ka eskwela wala na joy maatuan so depende ra jud na sa tao kung gusto jud ka nga porsige jud ka maning kamot nga jud kay ma-achieve pero kung para sa imo nga okay ra sa imo nga ang kinabuhi nga simple ra sa maani balay nga gibuhat sa kawayan pero ang pagigugma nato sa isig ka tao mo ra jud ang pinaka-importante kay once nga magkalisod ta na sila nga mo tabang sa tuwa diba bahala na nang uban niya ginaingnan ta maot man sila batasan sige lang gud kay ang tao nga maginaot-daot maabot ang panahon dito kagyapon nga mga tabang di ba mao bay ang kasagaran karon kung kinsa pa tong mga tao nga imong ginadaot mao pa tong makatabang si mga mao lang kuan jud ta kanang malipayon kun sa inaata kun sa naang uban deserve nila kay naning kamot man bye bye gigotom na moto kong gipos kay na guys view to na mo diri sa bukid so lang tawa lang ninyo na nice kayo to bye bye I love you